یا علی مدد۔ آج یہاں رحمانی گارڈن میں خاص طور پر ہماری جماعت کے بچوں سے اور بچیوں سے اور نوجوانوں سے ملنے کا جو شرف حاصل ہوا اس کے لیے ہمیں بہت خوشی ہے۔ اگر اپنی بات کو آغاز کرنے سے پہلے میں ایک دو باتوں کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی جو میرے انٹروڈکشن میں چند باتیں آپ کے اناؤنسر صاحب نے کہی، چونکہ میں اکیلا بولنے والا ہوں، ظاہر ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے، مگر کچھ کریڈٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر آپ کی ذات سے منسوب نہیں ہیں، آپ اس کے حقدار نہیں ہیں، یا آپ تنہا اس کے حقدار نہیں ہیں، تو آپ کو اسی طرح خاموشی سے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اور اس کی وضاحت خاص طور پر ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ جماعتوں کی بے پناہ دعاؤں کے نتیجے میں اور مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی بے پناہ مہربانیوں کے نتیجے میں مولانا حضرت امام کے شہزادوں اور شہزادی کے ساتھ جو ہمیں 4 سال کا وقت گزارنے کا موقع ملا، وہ میں تنہا نہیں تھا، میرے ساتھ میری بیگم زرینہ موجود تھی، بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب بھی مولا سے ملاقات ہوتی تھی تو مولا مجھ سے زیادہ زرینہ کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اگرچہ میں اس کا شوہر ہوں، یہ میری بیوی ہے، اور ان کو ملنے والا ہر اعزاز مجھے خود فخر دیتا ہے، مگر پھر بھی زرینہ کے نصیب پر کبھی مجھے رشک ہوتا ہے۔ اور آج کے کانٹیکسٹ میں، چونکہ کل رات ہی ہم نے ہمارے بہت ہی محبوب اور بہت ہی پیارے شہزادہ حسین کی شادی کی خوشحالی منائی ہے، تو یہ یاد اور تازہ ہوتی ہیں، اور آج یہ زیادہ ریلیونٹ معلوم ہوتا ہے کہ میں ان کا تذکرہ کروں کہ مولا کا کتنا کرم اور مولا کی کتنی مہربانی ہے کہ 4 سال جو ہم مولا کے گھر میں گزارے اور جو مولا کے بچوں کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارتے رہے، ان میں چونکہ پرنس حسین جب ہم وہاں گئے تو بہت چھوٹے تھے، ان کی عمر 7 سال کی تھی، تو اکثر کلاس کے دوران پرنس حسین زرینہ کے گود میں سو جایا کرتے تھے، اور ان کے گود میں سو کر وہ اپنا لیسن کیا کرتے تھے، اور ہمیں یہ خیال آتا تھا کہ یا مولا یہ کس کی کرنی ہے یا کس کی دعائیں ہیں کہ جس کا پھل آپ نے اس دنیا میں اپنے گھر میں بلا کر ہمیں دیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جس پہ مجھے بھی رشک ہوتا ہے کہ مولا کا کتنا کرم اور کتنی نوازشات ہے۔ اسی طرح علمی سرگرمیوں کی جو بھی باتیں آپ سنتے ہیں، ہماری جو کتابیں ہیں، کوئی بھی کتاب آپ دیکھیں گے میری اکیلے کی لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ سب ہماری جوائنٹ کنٹریبیوشن ہے، ہم جوائنٹلی یہ کتابیں لکھتے ہیں، اور خاص طور پر گنانوں کے حوالے سے جو کام جماعتوں میں بین الاقوامی طور پر ہوا ہے، اس کا تو پورا کریڈٹ جو ہے وہ زرینہ کے حق میں جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ جماعت کی موجودگی میں میں چپکے سے خاموشی سے یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ جو باتیں کہی گئی ہے وہ اس پہ میرا کتنا پرسنٹ حق ہے اور کس کا حق زیادہ ہے، اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات پیدا کی ہے، اور اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان سب کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ یہ میرے معجزات ہیں، یہ میریکلز ہیں، اور وہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہوں پر بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ان معجزات سے ہمیں تعلیم حاصل کرنے، عبرت حاصل کرنے
اور سبق حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ان معجزات میں ظاہری معجزات بھی ہیں، باطنی معجزات بھی ہیں، دنیاوی معجزات بھی ہیں اور روحانی معجزات۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالی ہمیں ایک دعا کی تعلیم دیتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی جو نیکی ہے، جو بہترین ہے، وہ ہمیں عطا فرما، اور ہمیں عذاب دوزخ سے، آتش سے تو بچائے رکھنا۔ نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور ہم نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں نازل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی اللہ نے تجھے آخرت کی نعمتوں میں سے جو کچھ عطا کیا ہے وہ بھی طلب کر، اور دنیا میں بھی جو تیرا حق ہے وہ بھی نہ جانے دے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کی جو بہترین ہے وہ حاصل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امرت لصلاح دنیاکم و نجات آخرتکم، میں تمہاری دنیاوی بھلائی کے لیے اور آخرت کی نجات کے واسطے آیا ہوں۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روحانی بچوں کو دنیا میں جو بہترین ہے وہ حاصل ہو اور آخرت میں جو بہترین ہے وہ حاصل ہو۔ تو خود مولا نہ صرف ان باتوں کی تمنا اور توقع رکھتے ہیں، بلکہ دین اور دنیا ہماری دونوں زندگیوں میں جو بہترین ہے وہ ہمیں فراہم کرنے کے لیے زمانے کے امام ہمیں راستہ بتاتے ہیں، بلکہ زمانے کے امام نے اس کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا ہے، ہمارا جو وجود ہے، اس کا ظاہر ہے، باطن ہے۔ تین میجر چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے وجود کے اندر ہے، جس میں ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، ایک ہماری عقل ہے۔ اور جب انسان ان تینوں چیزوں کو برابر ترقی دیتا ہے اور ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جب ان تینوں کے درمیان ہارمنی ہوتی ہے، جب ان تینوں کے درمیان ہم آہنگی ہوتی ہے، تو انسان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے اور اس کی جو تمام چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو اس کی تمام ہڈن پوٹینشیلٹیز ہیں، وہ باہر آتی ہیں۔ تو آج ہم تینوں جو ہمارے فیکلٹیز ہیں، ہماری باڈی، مائنڈ اینڈ سول، ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے اس حوالے سے امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مولانا نے فرمایا strengthen your body with exercise, enrich your mind with vast study, and uplift your soul with prayers and virtues۔ ایک پیغام میں امام نے فرمایا کہ اپنے جسم کو ورزش کے ذریعے سے مضبوط کرو، اپنے ذہن کو وسیع مطالعے کے ذریعے سے اس کو انرچ کرو، طاقتور بناؤ، اور دعاؤں کے ذریعے، پریئرز، عبادات اور اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کے ذریعے اپنی روح کے معیار کو بلند کرو۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولانا نے بھی اپنے فرمان میں فرمایا with prayers for the soul, exercise for the body, and with goodwill and cooperation in mind, you will always succeed۔ تین چیزیں مولانا نے فرمائے، آپ کی روح کے لیے عبادات، آپ کے جسم کے لیے ورزش، اور آپ کے ذہن میں خیر سگالی کے جذبے، گڈ ول اینڈ کوآپریشن، دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جذبہ۔ مولانا نے فرمایا اگر یہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہے، آپ ہمیشہ کامیابی حاصل کریں گے۔ تو ہم ہمارے وجود کے ان تینوں حصوں کے حوالے سے کس طرح ہم ان کو انرچ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں
कुछ ज़रूरी बातें करेंगे और उसके अलावा कुछ ऐसे सुनहरी उसूल हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। और मुझे इस बात का एहसास है आप लोग रात बहुत देर तक खुशहाली के प्रोग्राम में रहे हैं और छुट्टी के दिन इतनी सुबह आपको बुलाकर कोई लंबा लेक्चर करना मुनासिब तो नहीं लगता, इसलिए अगर आप लोग कुछ थक जाते हैं, थके हुए हैं, किसी को नींद आ जाती है तो बेशक सो जाइए और दूसरों से मैं गुजारिश करूंगा उनको उठाने की ज़हमत ना करना, कम से कम वो जो नहीं सुनना चाहते हैं भले आराम से सोए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो जाग जाए तो उन्हें बता देना कि हमने क्या बातें की थी। सबसे पहले हम हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, हमारे अक्ल की तरक्की के लिए बात करते हैं और अक्ल की, माइंड की तरक्की का बेहतरीन ज़रिया एजुकेशन है। मौला ने फरमाया वास्ट स्टडी, वसी मुताला, आज मौला उसको एजुकेशन का नाम देते हैं। और आज चूँकि आप नौजवान और बच्चे मौजूद हैं जिसमें से तकरीबन आप सब तालीम के मरहले में से गुज़र रहे हैं, बिल्कुल इब्तदाई मरहले में होंगे या आप सानवी लेवल पे होंगे, आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश भी करना चाहता हूँ और एक पुरजोर अपील भी करना चाहता हूँ कि याद रखिएगा आपकी ज़िंदगी में तालीम का कोई नेमुल बदल नहीं है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू एजुकेशन। तरक्की के लिए तालीम के मुकाबले में और कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए तालीम और बेहतरीन तालीम, मायारी तालीम पर कभी किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करना। खुदा न करे ख़ानदान के हालात ख़राब हों, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे तालीम हासिल न कर सके। मौला ने हमारे जमात में इदारे बनाए हैं, हमारे जमात में मौला ने वसाइल मुहैया फरमाए हैं। इदारों के अलावा शख्सियात और इंडिविजुअल्स के ज़रिए से भी मौला ने जमात में वसाइल फराहम किए हैं और हम थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ी सी जिद्दोजहद करें तो हमारा कोई भी बच्चा महज माली वजूहात की बिना पर तालीम से महरूम नहीं रह सकता। हमारी जमात की खुदा न खास्ता ऐसी बुरी हालत नहीं है। तो ये बात अगर यहाँ वालिदैन मौजूद है तो वो याद रखें, औलाद बच्चे मौजूद है तो आप याद रखिए, तालीम बंद नहीं होनी चाहिए, तालीम नामुकम्मल नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर आप अपनी तालीम जारी रखिए। और अगर खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसा मौका आपको लगता है कि आपके वालिदैन आप किसी भी मजबूरी की वजह से आपकी तालीम मुनक़ता करवा रहे हैं तो खामोश मत बैठ जाइएगा। आप मुखी कामड़े साहिबान से आके बात करें, लीडर्स से आके बात करें, अमलदारों से बात करें, इदारों से आकर बात करें कि मेरी तालीम बंद की जा रही है और मैं पढ़ना चाहता हूं। यह आपका हक है, यह आपका राइट है। और आज के ज़माने में और आने वाले ज़मानों में जिसमें आप भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, तालीम के बगैर किसी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए तालीम के मामले में कभी भी किसी किस्म का समझौता न हो और इसके साथ साथ तालीम के साथ साथ ज़िंदगी को बाअखलाक रखने के लिए, अच्छी ज़िंदगी रखने के लिए, अच्छी सोच रखने के लिए, बुरी सोच से बचने के लिए हमेशा अच्छी किताबें पढ़ने की आदत रखें। लाइब्रेरीज़ में जाया करें, अच्छे लाइब्रेरीज़ में जाया करें, कोशिश करें आपकी अपनी छोटी सी लाइब्रेरी डेवलप हो। आप अपने वालिदैन से कहें कि आपको अच्छी अच्छी किताबें ला कर दे। याद रखिए, अगर आपकी दोस्ती अच्छी किताबों से है, आपकी उम्र 100 साल और 110 साल भी हो जाए, तब भी कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में तन्हाई महसूस नहीं करेंगे कि मैं अकेला हूँ, मुझे लॉनलीनेस फील हो रहा है, मुझे कोई बात करने वाला चाहिए, मैं अकेला हूँ। किताबों से दोस्ती करने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन साथी उसकी किताब होती है। और किताब में वक्त भी अच्छा गुजरता है, इल्म भी हासिल होता है और हमारा जहन रोज़ बरोज़ ताकतवर होता जा रहा है। इसलिए अच्छी किताबों के साथ भी दोस्ती रखें और अच्छा मुताला अपनी ज़िंदगी में साथ में रखें।
جو دوسری ہماری ذمہ داری ہے وہ ہماری روحانی ذمہ داری ہے. جس طرح ہمارے جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ورزش کی ضرورت ہے، اسی طرح مولا نے فرمایا آپ کی روح کے لیے پریئر، عبادت کی ضرورت ہے. باقاعدگی سے جماعت خانے میں آئے. اب چونکہ آپ میں سے بہت سے خدمت گزار ہیں اور آپ ہی کی طرف سے یہ بات آئی ہے، بلکہ تعارف میں بھی یہ بات کہی گئی، آپ اپنی ڈیوٹیوں کی وجہ سے کسی وجہ سے معمول کی جماعت خانے کی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں یا دعا بندگی میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے ہم کوئی بھی خدمت اور کیسے بھی خدمت اور کتنی بھی بڑی خدمت انجام دیتے ہو، ہماری کوئی بھی خدمت جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہماری ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہے ہماری روح کی طرف، اس کی جگہ نہیں لے سکتی ہے، اس کا نیم البدل نہیں ہے. میرے 12 گھنٹے کی خدمت میرے 10 یا 5 منٹ کی دعا کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. آپ لکھ لیجئے گا یہ بات. میرا 24 گھنٹہ سڑک پہ جا کر ڈیوٹی دینا مجھے میرے 6 منٹ کی دعا سے بری نہیں کرتا ہے. میری 6 منٹ کی دعا مجھے بخش نہیں دی جاتی ہے، وہ میرا فرض ہے. تو یہ خیال کبھی بھی ذہن میں مت لائیے کہ ہم اپنی خدمت کر لیتے ہیں تو ہمارے فرائض معاف ہو گئے ہیں یا فرائض ہو گئے ہیں. خدمت نوافل ہے، خدمت ایکسٹرا ہے. فرائض کے بعد جب ٹائم مثال کے طور پر کوئی شخص تھوڑی سی مہمانی دے کے یہ سمجھ لے کہ میری دسون آ گئی تو نہیں ہوتا. مہمانی فرض نہیں ہے، دسون فرض ہے. اور دسون فرض وہ بھی جو امام کی طرف سے اس کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ آپ کی آمدنی میں سے آپ کو 12.5% امام کا حق مال واجبات دینا ہے. اس کے بعد دیگر دھرم ہوتی ہے. تو ہماری جو عبادات ہے وہ ہمارے فرائض میں ہے، جن میں سب سے پہلے ہماری دعا ہے، صبح اور شام کی ہماری جماعت خانے کی باقاعدہ حاضری ہے. اگر ہم اپنی تعلیم کے پریشر کی وجہ سے کسی بھی وجوہات کی بنا پر اگر ہم جماعت خانے وقت پہ نہیں پہنچ سکتے صبح یا شام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا معاف ہو گئی ہے یا ہمیں دعا نہیں پڑھنی ہے. ہم جہاں بھی ہے فرصت نکال کر وہیں بیٹھ کر اپنی دعا ضرور پڑھ لیں. صبح اگر ہمارے اسکول کے ٹائمنگ کے لحاظ سے ہم تھوڑے دیر سے بھی اٹھتے ہیں تو جب اٹھتے ہیں تو پہلا کام یہ کریں اپنی دعا پڑھیں. آپ کے والدین سے کہیں کہ آپ کو دعا پڑھنے کا وقت دے، اور والدین بچوں میں سب سے پہلی عادت تسبیح پڑھنے اور دعا پڑھنے کی ڈالے تاکہ ان کے دن کا آغاز مولا کے نام کے ساتھ ہو. اور جب وہ سونے کے لیے جائے تو ان کو تسبیح پڑھنے کی عادت ڈالے تاکہ وہ جب نیند میں جاتے ہیں دن کا ان کا انجام ہوتا ہے تو بھی وہ خدا کی یاد کے ساتھ ہو. دیکھیے ہم سب خدا کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو مسلم قرار دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے. وہ تو اس لحاظ سے مسلمان ہے جس طرح اسلام ایک مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے. مگر اللہ فرماتا ہے کہ یہ پوری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مسلم ہے، وہ سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. تو یہ کائنات نہ بظاہر کوئی کلمہ پڑھتی ہے اور نہ کوئی پہاڑ یا درخت کو آپ نے کبھی دیکھا کہ دو زانو ہو کر جھک کے اللہ کے سامنے سلام کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس پوری کائنات پر اللہ کا ایک کمانڈ چلتا ہے. اس پوری کائنات پر اللہ کا ایک حکم، اللہ کی ایک حکمرانی چلتی ہے. اور ہم سے بھی کہا گیا کہ جس طرح پوری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے ہم بھی اسی کائنات کا حصہ ہیں، ہم اس سے الگ تھلگ نہیں ہے. ہم سے بھی کہا گیا کہ صبح شام اس کے گھر میں آ کر اپنا سر جھکا کر اس بات کا ثبوت دو ہم بھی مسلم ہیں، ہم نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہے، اس کے آگے آ کے ہم سجدہ کرتے ہیں. اس طرح ہم صراط مستقیم پر برقرار رہتے ہیں اور صبح و شام فارملی باقاعدگی سے ہم اپنے مسلم اور بندہ ہونے کا جو ثبوت ہے خدا کے گھر میں آ کے دیتے ہیں، جس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہم خدا کا بندہ بن کے رہیں گے. کبھی بھی ہمارے ذہن کے اندر وہ آقا بننے کا خیال پیدا نہیں ہوگا کہ میں آقا بن جاؤں اور کوئی میرا غلام میرا بندہ بن جائے. ہم خود اللہ کے بندے بن کر اس کے سامنے رہیں گے. جس طرح ہمارے جسم کو کھانے پینے اور ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح آپ اپنا کھانا پینا اگر بند کر دیں
بند کرنے کی تو بات چھوڑیے، تھوڑا ٹائم بھی آگے پیچھے ہوتا ہے کھانے پینے کی تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. صرف کھانے کا ایک وقت گزر جاتا ہے تو آپ کے جسم سے کتنے سگنلز آپ کو آنے لگتے ہیں. آپ کا جسم بھی ریئیکٹ کرتا ہے، آپ کا دماغ بھی ریئیکٹ کرتا ہے، آپ کی آواز بھی ریئیکٹ کرتی ہے کہ جب تک کھانا نہ آ جائے کوئی چیز، کوئی کام آپ سے ہوتا نہیں. یہ ہمارا باڈی کا رسپانس ہے کہ اس کو جو چیز ملنی چاہیے وقت پہ وہ نہیں مل رہی ہے. اور اگر وہ کھانے یا پینے کی سپلائی لمبا عرصے تک رہ گیا، اگر آپ کھانے پینے کے بغیر لمبے عرصے رہتا ہے تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑتی ہے، انسان کی صحت خطرے میں پڑتی ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے ذہن کی خوراک جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ ہمارا مطالعہ ہے، اسی طرح ہماری روح کی خوراک ہے جو عبادت ہے، تسبیح ہے، گریہ و زاری ہے. اگر ہم اس میں دعا نہیں پڑھیں گے یہ چل جائے گا. یہ ہر روز دعا پڑھنے کی کیا بات ہوئی؟ صبح پڑھو، شام پڑھو، 3 دفعہ پڑھو. یہ کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ 3 دفعہ 5 دفعہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے. بھئی ہفتے میں 1 آدھ دفعہ کر لیں گے. دیکھیں یہ بالکل ویسا ہی قانون چلتا ہے جیسا جسم کے بارے میں ہے. کبھی کھانے کے بارے میں آپ نے سوچا کہ ہفتے میں 1 دفعہ کھا لیں گے، یہ روز روز 3 ٹائم کھانے کی کیا ضرورت؟ سوچا کبھی آپ نے؟ اور سوچ بھی لیں گے تو عمل کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے نا. کھانے کے معاملے میں تو یہ سوال کبھی پیدا نہیں ہوا کہ 3 دفعہ کیوں بھائی، 5 دفعہ کیوں، اتنا کھانا کیوں؟ لیکن دعا کے بارے میں، بندگی کے بارے میں فوراً یہ سوال کہ یہ کیوں، یہ اتنی دفعہ کیوں، یہاں کیوں جانا ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کسی نے بڑی اچھی بات کہی. ایک نوجوان ہمیشہ وعظ سننے کے لیے، تقریر سننے کے لیے مسجد میں جایا کرتا تھا. ایک دفعہ اس کے دوست نے ٹوک دیا اسے کہ بھائی یہ بتا کتنے سال سے تو مسجد میں جا رہا ہے وعظ سننے کے لیے؟ ابھی 30-35 سال کا ہو گیا جا رہا ہوں. یہ تو روز روز جا کے ایک ہی چیز وہاں پہ سنتا ہے، کیا فائدہ ہوا تیرے کو؟ اتنے سال سے تو سن رہا ہے، تجھے فائدہ کیا ہوا؟ اس نے مسکراتے ہوئے سامنے اس سے سوال کیا کہ ایک بات بتا، تو جس گھر میں رہتا ہے وہاں تجھے کھانا نصیب ہوتا ہے؟ کہتا ہوں میرے ماں باپ ہیں، مجھے بہت پیار سے پالتے ہیں. کتنی دفعہ کھاتا ہے دن میں؟ 3 دفعہ 4 دفعہ، جب جی میں آئے کھاتا ہوں. ایک بات بتا، تو جو اپنے گھر میں روز روز کھانا کھاتا ہے 3 دفعہ 4 دفعہ، یہ 30-35 سال سے تو کھا رہا ہے، کیا فائدہ ہوا تجھے کھانے کا؟ یہ روز روز ایک ہی چیز، وہ 5-7 آئٹم ہوتی ہے. والدین گھر میں جو خواتین پکانے والی ہوتی ہے ان کا بھی اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر روز کیا پکائیں، تو انگریڈینٹس کو آگے پیچھے کر کے نئے سے نئے ڈش بنانے کی کوشش کرتے. پھر بھی ان کی لمیٹیشن ہے. یہ تو ہر روز جو کھانا کھاتا ہے ایک ہی قسم کا، کیا فائدہ ہوا تجھے؟ کہا دیکھتا نہیں ہے میں اتنا سا تھا، پیدا ہوا چھوٹا سا بچہ، یہ میرے ماں باپ ہیں، میرے والدین نے مجھے کھلا پلا کر اچھی صحت دے کر آج میری یہ جان بنی ہے. کہا یہی بات روح کے لیے ہوتی ہے. یہ جو میں صبح شام جاتا ہوں، 3 دفعہ جاتا ہوں، 5 دفعہ جاتا ہوں، مذہبی باتیں سنتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، اس سے میری روح اتنی طاقتور ہوئی ہے، اس سے میں باطنی طور پر اتنا مضبوط ہوا ہوں. تو یہ چیزیں بیکار یا فضول نہیں ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے، یہ ہماری روح کی خوراک ہے، اور یہ ہماری روح کی زندگی ہے. اور یہ سپلائی کبھی بند نہیں کرنی چاہیے. یہ سپلائی اگر بند کی ہم نے تو سوکھ جائیں گے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے تصویروں میں دیکھا ہوگا یا خود بھی کبھی دیکھا ہوگا، اپنے ریگستان میں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں چاروں طرف ریتی ہے، پانی نہیں ہے، اس میں بھی آپ کو کبھی کبھی کوئی درخت نکلتا ہوا نظر آ جاتا ہے. اس میں بھی کوئی ایک درخت نظر آ جاتا ہے آپ کو. کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ عبادت کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا اور عبادت نہیں کرنے والے میں کیا فرق ہوتا ہے. کہا جس طرح یہ ریگستان میں پیدا ہونے والا یہ درخت ہے جس کا کوئی بہت زیادہ پانی کے سورس کے ساتھ لنک نہیں ہوتا ہے، آس پاس جو تھوڑی بہت موئسچر ہے، جو تھوڑا بہت پانی کہیں سے موجود ہے، بس اس کو لے کر وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہاں زندہ رہتا ہے، وہ کوئی ہریالی نہیں بنا سکتا ہے، اور جب وہ پانی کا سورس ختم ہو جاتا ہے تو وہ سوکھ کے وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی مثال ہے جن کا عبادت کے ذریعے خدا کی ذات کے ساتھ لنک نہیں ہے.
کا दूसरा आपने देखा होगा नहर के किनारे दरख्त खड़े होते हैं, आपने उनको कभी भी सूखते हुए नहीं देखा होगा। कितनी हरियाली होती है, क्या क्यों हरियाली होती है कि उनकी जो जड़ें हैं उनका रिश्ता पानी के जखीरों के साथ है, पानी के बहुत बड़े जखीरे के साथ उनका लिंक है, जहां से वो मुतवातर उनको पानी मिल रहा है, वो कभी भी नहीं सूखते हैं। तो जो सुबह शाम जमात खाने आते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, गिरियावजारी करते हैं, ताकत के बहुत बड़े सोर्स के साथ हमारा लिंक होता है, हम कभी भी नहीं सूखेंगे, हमेशा हमारा लिंक उनके साथ रहेगा और इससे हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा ताजगी रहेगी, हमेशा हरियाली रहेगी और जिंदगी में हमेशा मानी हमारे पास रहेगी। इस वक्त आपकी, जो हम नौजवानों से बात करते हैं, आपकी जिंदगी इब्तदाई मरहले में है, शायद हकीकी खुशी, हकीकी राहत और सेटिस्फैक्शन, ये ऐसे जुमले हैं, शायद अभी आपको इसकी मीनिंग समझ में नहीं आएगी। जैसे जैसे वक्त गुजरेंगे, आप अमली ज़िंदगी में कदम रखेंगे, कंपटीशन की दुनिया में कदम रखेंगे, दुनिया के अच्छे बुरे लोगों के साथ आपका राब्ता पड़ेगा, ज़िंदगी में बड़े बड़े अखलाकी फैसले आपको करने होंगे, उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। मैं इतना पैसा कमाने के बाद भी मेरे अंदर मुझे एक खला क्यों महसूस हो रहा है, मैं अपने अंदर वैक्यूम क्यों महसूस कर रहा हूँ, उस वक्त हमें पता चलेगा कि इबादत का क्या मतलब है। तो जो हकीकी खुशी है, हकीकी राहत है, सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, मौला ने फरमाया उसकी चाबी इबादत में है। देयर इज ओनली वन श्योर की फॉर हैप्पीनेस एंड दैट इज इबादत। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इबादत के साथ हमारा रिश्ता है। ये हमें हमेशा सिरात मुस्तकीम पर कायम रखेगा। और याद रखिए, हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बनना चाहते हैं और जो भी दुश्वारियां आपके सामने हैं, आप चाहते होंगे कि वो दुश्वारियां आपके रास्ते से दूर हो जाएं और आपको बड़ी से बड़ी ताकत का सपोर्ट और सहारा मिले ताकि आप बहुत तेजी से तरक्की करते रहें। तो याद रखिए, ताकत का एक बहुत बड़ा सरमाया है, कभी खत्म ना होने वाला सरमाया है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला सरमाया है। वो ताकत जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया है और जो इस पूरी कायनात को चला रहा है और जो मुतवातिर इस कायनात को पैदा कर रहा है, वो अल्लाह ताला की जात की ताकत है। और उससे एक्सेस, उसके साथ जाके राब्ता कायम करना, लिंक कायम करने में कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई पर्ची की जरूरत नहीं, कहीं से टेलीफोन करवाने की जरूरत नहीं, किसी चपरासी के हाथ में 100 रुपए की नोट देने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ कहलवाने की जरूरत नहीं। वो आपके लब पर है, वो आपके दिल में है, वो आपके साथ में है। वो सिर्फ ये कहता है कि जरा आवाज तो दो मुझे अंदर से ही। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे पूछते हैं मेरे बारे में, मैं नजदीक हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, पुकारने वाला जब भी पुकारता है मैं उसको जवाब देता हूँ। अम्मा यजीबुल मुस्तर व यक्शिफुस सू, अल्लाह खुद सवाल पूछता है, कौन है जो बेकरारों की फरियाद को सुनता है और उनसे तकलीफ, आफत और मुश्किलात को दूर करता है? कौन है? अल्लाह फरमाता है वो खुद है। तो जब वो खुद कहता है कि तुम्हारी फरियाद और तुम्हारी पुकार को मैं जवाब देता हूं, मैं मुश्किलात को आसान करता हूं, तो उस ताकत के सरचश्मे, उस ताकत के सोर्स के साथ हमेशा लिंक रखिए। इंग्लिश में कहते हैं, यूज योर प्रेयर पावर, डोंट फॉरगेट टू यूज योर प्रेयर पावर। अपने जो इबादत की ताकत है, अपनी दुआ की ताकत है, उसको इस्तेमाल करने में कभी भूलना नहीं। तो दुआओं के साथ जो हमारा रिश्ता है, सुबह शाम, फॉर्मली इनफॉर्मली, सूते बैठे राह चलनते, अपने दिल में जब भी कोई तमन्ना होती है, जब भी कोई बात दिल में आए, कम्युनिकेट करे खुदा के साथ, बात करे।
مجھے یہ ہیلپ چاہیے، مجھے یہ مدد چاہیے، میری یہ مشکل ہے، مجھے یہ بننا ہے، تو مجھے بنا دے ایسا۔ اب اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم بنائیں گے اور اللہ بنائیں گے، اس میں تھوڑا فرق تو پڑے گا، تھوڑا بہت تو فرق پڑے گا۔ اللہ بنائے گا تو اچھا ہی بنائے گا نا۔ تو ہم اس سے کہے کہ میری مدد کر، میں یہ بننا چاہتا ہوں، میری زندگی بنا۔ پھر آپ دیکھیں وہ کیسے بناتا ہے۔ وہ کوئی مکان لا کے کھڑا نہیں کر دے گا آپ کے سامنے، وسائل مہیا کرے گا، اسباب مہیا کرے گا، وہ راستے کھولے گا، وہ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں لائے گا، ایسے سرکمسٹانسز کریٹ کرے گا، خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام ہوتا جا رہا ہے۔ مگر وہ کہتا ہے کہ ایک کام کیا کرو، مجھے بلا لیا کرو، مجھ سے بات کرو، مجھے کال کرو، پھر دیکھو میں اپنی طاقت سے تمہیں کیا کچھ دیتا ہوں۔ لیکن تم اگر یہ سمجھتے ہو نہیں جی میں خود کر لوں گا، مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے پھر آپ بنا کے دیکھ لینا۔ پھر تم بہت دیر ہو چکی ہوتی ہو جب تم آتے ہو، آتے تو ہو کسی نہ کسی مرحلے میں، آنا تو پڑے گا۔ تو شروع ہی سے اس کو ساتھ میں لے کر اپنی زندگی کی تعمیر کرے تو دیکھیں ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم انتہائی کمزور ترین انسان ہونے کے باوجود اللہ کے سپورٹ سے ہم کتنے زیادہ پاورفل اور کتنے زیادہ طاقتور ہیں۔ اور یہ طاقت وہ نہیں ہے جس پہ آپ فخر کریں گے، یہ طاقت وہ ہے جس میں آپ ہیوملٹی آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ جیسے کہ مولا اتنا کام دنیا میں کر رہے ہیں، جو دنیا آپ کی تعریف کرتی جا رہی ہے، مولا فرماتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کا کرم ہے، میرے مریدوں کا سپورٹ ہے، لوگوں کا سپورٹ ہے۔ آپ دیکھیں مولا بلڈ کرتے جا رہے ہیں اور ہیوملٹی، حلیمی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بیوٹی ہے، یہ خوبصورتی ہے ایک مذہبی زندگی گزارنے کی، جو ہمیں راہ راست سے اور صراط مستقیم سے کبھی نہیں ہٹاتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہماری ظاہری زندگی ہے، ہماری جسمانی زندگی ہے، اور جسم کو بھی اللہ کی جو ہماری بہت بڑی نعمت ہے اس کو بھی اسی طرح سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ مولا نے فرمایا ہمارا جسم اس عبادت گاہ کی طرح ہے جس میں خدا کی دی ہوئی روح، خدا کا نور رہتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک عبادت گاہ ہے جس میں خدا نے اپنی روح پھونکی ہے۔ تو جس گھر میں خدا نے اپنی روح پھونکی ہے اس کی بڑی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے جسم کا بھی، فزیکل لائف کا بھی اتنا ہی خیال کرے۔ سب سے پہلے حاضر امام کی بھی ہدایات ہمارے پاس ہیں، حفظان صحت کے اصولوں پہ چلے، یعنی ہیلتھ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے، ہائیجین کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے، صفائی ستھرائی اور آپ کے صحت کی دیکھ بھال کی جو بھی رسپانسبلٹیز ہے اس پہ عمل کرے۔ آپ کے ماں باپ جس طریقے سے آپ کا معائنہ جب بھی کروانا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ جائیں، یہ آپ کے اپنی بھلائی کے واسطے ہے۔ شاید ممکن ہے بچپن میں والدین نے آپ کو کچھ سوئیاں لگائی ہو جس پر آپ بہت روئے ہوں گے اور آپ بولتے ہوں گے یہ کیا ضرورت تھی، اور آپ کو پولیو کے ڈراپس پلایا تب بھی آپ رو رہے ہوں گے کہ کیا مصیبت ہے، یہ کیوں میرے منہ میں ڈالتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج میں صحت مند ہوں، اتنی ساری بیماریوں سے بچا ہوا ہوں، تو میرے والدین کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہماری صحت کی طرف توجہ دی۔ تو اپنی ہیلتھ کی حفاظت کرے، کھانے پینے کے معاملے میں اچھی عادات اپنائیں، جو اچھی چیزیں ہیں کھانے کی وہ کھائیں۔ بچپن میں ہماری عادتیں بہت ہوتی ہیں، میں چند چیزوں کا ضرور ذکر کروں گا، حالانکہ کسی بھی کھانے پینے کی صنعت سے اب میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم جماعت کی صحت کی بات کرتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو باہر کے کھانے سے گریز کریں، یہ آپ کا ڈاکٹر بھی آپ کو کہتا ہے، یہ ہیلتھ سائنس والے بھی آپ سے کہیں گے، آپ کے والدین بھی آپ سے کہیں گے، اور آج چونکہ ہم آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو باہر کی چیزیں، راستے کی چیزیں، بازار کی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ بچپن میں، جوانی میں پتہ نہیں چلتا، لیکن جوانی میں اور بچپن میں ہی ہماری غلطیاں ہوتی ہے جس کی سزا ہمیں بڑی عمر میں جا کے ملتی ہے۔ ہماری صحت اگر تھوڑی بڑی عمر میں جا کے خراب ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان بڑی عمر میں جا کر غلطیاں کرتا ہے،
جو شخص جوانی سے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، بچپن سے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، وہ مڈل ایج میں جا کے بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ عادتیں شروع سے بچپن سے شروع ہوئی ہے۔ تو باہر کے کھانے پینے سے کبھی شوقی آپ نے کھا لیا تو اور بات ہے، آپ کی صحت کے لیے یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا۔ آپ کو ٹیلی ویژن میں جو چیز کھانے اور پینے کو دکھائی جاتی ہے، یاد رکھیے وہ آپ کی صحت سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو آپ کی صحت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو اپنا پروڈکٹ سیل کرنا ہوتا ہے، ان کو اپنی چیزیں بیچنی ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن جب بھی آپ دیکھیں تو یاد رکھیے، آج آپ کو سافٹ ڈرنکس، آپ کو کوکا کولا، 7 اپ، فلان، جس طریقے سے آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، آج آپ ای میلز میں پڑھتے ہوں گے، آج کل ایسی ریسرچ سامنے آئی ہے کہ یہ سافٹ ڈرنکس ہماری صحت کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ سافٹ ڈرنک جو ہم ایسے پیتے ہیں جیسے وہ ہمارا اسٹیٹس کا سمبل ہو گیا ہے، کہ کھانے پر یہ بوتل نہ ہو تو لوگ کہیں گے ان پڑھ آدمی، کوک نہیں پیتا ہے کھانے کے ساتھ۔ ہم بہت دفعہ جب باہر کے ملک کا سفر کرتے ہیں، جب ان سے کہتے ہیں، ڈرنکس کا سوال تو پہلے ہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پانی لا کر دے، تو ہمارا شکل دیکھتا ہے کہ یہ گنوار کہاں سے آ گئے ہیں جو کھانے کے ساتھ پانی مانگ رہے ہیں اور کوک نہیں مانگ رہے ہیں، پیپسی نہیں مانگ رہے ہیں۔ انہیں ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ہماری صحت پیاری ہے، لیکن آج وہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہماری صحت کے لیے کون سی چیزیں اچھی ہے۔ تو یہ سافٹ ڈرنک وغیرہ جو بازار میں ملتی ہے، اس سے بہتر ہے پانی پیا کریں، آپ کی صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ آج لوگوں نے تھوڑا تھوڑا پروٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، آج کل جو ہمارے فار ایگزامپل کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں، اس میں جس طریقے سے آپ کو موبائل فونز بتائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ کو سافٹ ڈرنکس کے ایڈ دکھائے جا رہے ہیں آپ کے ہیروز کے ذریعہ، ایسے ایڈ سگریٹس کے آیا کرتی تھی۔ آج سے 25-30 سال پہلے اس طرح کی پروموٹنگ ایڈورٹیزمنٹ سگریٹ پہ آیا کرتی تھی۔ سوسائٹی نے پروٹیسٹ کیا، والدین نے پروٹیسٹ کیا، نو اسموکنگ کے جو اس چیز کو جو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور رفتہ رفتہ آپ دیکھیں ان تمام جگہوں سے وہ ایڈز ہٹائے گئے اور ان کو لکھوایا گیا کہ آپ لکھیں کہ یہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے، سگریٹ پینے سے انسان مرتا ہے، سگریٹ بنانے والے کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آیا آپ کو کینسر ہوتا ہے یا آپ کو یہ بیماری ہوتی، ان کو اپنا سگریٹ بیچنے سے مطلب ہے اور ان کو اس میں سے پیسے کمانے سے مطلب ہے۔ تو یہ سافٹ ڈرنک پینے سے آپ کی صحت کو کیا ہوتا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں اپنی چیزیں پروموٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو میڈیا میں، ٹیلی ویژن میں جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کو فوراً کاپی نہ کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ مشکل ہے بہت زیادہ بچوں کے واسطے یہ بات سمجھنا، آگے چل کے آپ سمجھیں گے، مگر ہماری بھلائی میں جو چیزیں ہیں ہم اس کا خیال کریں اور ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ ورزش، کھیل کود میں مناسب وقت دینا بہت ضروری ہے، ورزش کی عادت ڈالیں، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی آپ کی ورزش کا نیچر بدلے گا، مگر ایک عادت ایسی ہے جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے اور وہ پیدل چلنے کی عادت ہے، واک کرنے کی عادت ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں بہترین ایکسرسائز واک کرنا ہے، جو ہر عمر میں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے بہتوں کو معلوم ہوگا آپ کے مکی صاحب اتنے فٹ اس لیے ہے کہ بہت واک کرتے ہیں، اور مکی صاحب بہت پنکچول ہے آپ کے واک کرنے کے معاملے میں، بہت کمیٹڈ ہے، آپ کو جم خانہ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری ڈیوٹی شاید وہ چھوڑ دیں گے مگر واک کرنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے، یہ فٹنس کی گارنٹی ہے۔ تو یہ ٹائم ہمیں نکالنا ہے اور یہ ہماری صحت میں ایک انویسٹمنٹ ہے اپنی طرف سے۔ جب ہم ورزش کا خیال کرتے ہیں تو ہمارے باڈی کا بھی خیال رکھنے کے لیے اچھی عادتیں اپنائیں، اور آپ کے جو دوست برادر ہے، خدا نہ کرے جماعت میں کوئی آپ کی دوست برادر میں ایسا ہو، جماعت سے باہر ہو، اچھی عادتیں دیکھ کر دوست بنائیے۔ خدا نہ کرے آپ پہ کسی دوست میں کوئی بری عادت ہے تو آپ کے پاس 2 آپشن ہے۔ خدا نہ کرے آپ کے کسی دوست میں کوئی بری عادت ہے جو آپ کو لگتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ نقصان ہوگا، تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ پہلے تو آپ اس کی وہ عادت چھوڑوانے کی کوشش کریں۔ مثلا آپ کا کوئی دوست سگریٹ پینے کی عادت میں پڑ گیا ہے،
कोई गुटखा खाने की आदत में पड़ गया है, पान खाने की आदत। बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें लोग समझते हैं ये मासूम है, ये बेऐब है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे पान खाने की है, माजरत चाहता हूँ, हमारे जमात में अगर आप में से कोई पान खाते होंगे या गुटखा खाते हैं या मुंह में थोड़ा तंबाकू रख देते हैं, ये सब मुज़िर सेहत है। ज़ाती तौर पे मैं महसूस करता हूँ कि किसी पान खाने वाले के साथ बात करना एक बहुत अच्छा खासा अजाब होता है आपके ऊपर। और आप जानते हैं एक शख्स मुंह में पान रख के जब आपसे बात करता है तो वो क्या कहना चाहता है आपको मेक आउट करना बहुत मुश्किल होता है। हम उनसे हमारी हमदर्दी होती है कि ये कहाँ बेचारा इसमें फंस गया है कि रात को सोते वक्त भी शायद उसके मुंह के अंदर पान रहता होगा। ये एक नशा हो गया। इंसान आदत बनाता है, फिर आदत का गुलाम बन जाता है, फिर कहता है ये आदत मुझे नहीं छोड़ती। आदत को बिठाया आपने है ना, आदतें हम बनाते हैं, फिर हम उसके गुलाम बन जाते हैं। तो ये गुटखा है, पान है, सुपारी है और तंबाकू नोशी है, खुदा न खास्ता उससे बुरी आदत कोई मुनशियात का इस्तेमाल है। देखिए मुआशरा बहुत ख़राब है, सोसाइटी में बहुत सी बुरी चीज़ें हैं। अपने दोस्त बिरादरों पे वॉच रखिए, पहले तो उनकी बुरी आदत छुड़वाने की कोशिश करें जो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ऐसी दोस्ती छोड़ दीजिए, ऐसे दोस्तों को छोड़ दीजिए कि जिनकी आदतें बुरी है, क्योंकि वो आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ से आपकी वापसी मुमकिन नहीं। वालिदैन भी अपने औलाद पे ख़ास निगाह रखें उनकी आदतों पर, और हम खुद भी अपना ख्याल रखें। ये हमारी जिस्मानी, रूहानी, अक़लानी हर हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बुरी आदतों के अंदर न पड़े। जब हम खिदमत अंजाम देते हैं, माशाअल्लाह आप खिदमत की फील्ड में हैं, मैंने एक दो बातें पहले आपसे अर्ज़ की। खिदमत कहीं भी हम करते हैं, उस खिदमत के अंजाम देने से हमारे फ़राइज़ हमसे माफ़ नहीं हो जाते हैं। खिदमत में हमेशा दूसरों की भलाई का एक जज्बा रखें। अगर हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा एक मीनिंग, हमेशा एक मानी बरकरार रहेगा। खिदमत करते हुए अगर एक उसूल पे आप तवज्जो देंगे तो कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी, और वो ये कि हमेशा इमाम को देखकर काम करें, किसी और को न देखिए। भाई फलान मेरा लीडर मेरे से खुश हुआ कि नहीं, फलान अमलदार खुश हुआ कि नहीं, इसने शाबाशी दी कि नहीं, उसने दी कि नहीं, इन चीज़ों के पीछे न जाए। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, मैंने अपनी खिदमत खुशी हासिल करने की मौला को मालूम है, बस मुझे और किसी को नहीं दिखाना। आप देखिए उस खिदमत में आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर हम किसी और से शाबाशी लेने के लिए खिदमत करेंगे, आपको हमेशा दुख होगा, हमेशा मायूसी होगी, और कभी भी दिल लगाकर खिदमत नहीं कर सकेंगे। खिदमत करते हुए मौला के बनाए हुए हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस, मौला के बनाए हुए हमारे लीडर्स, मुखी साहब, कामड़े साहिबान, मुखियानी माँ, कामयानी माँ, जो हमारे जमात के अमलदारान है, जिनको जमात इमाम ज़मान की तरफ से इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता है, जो इमाम की तरफ से जमात की भलाई और ख़िदमत के लिए मामूर होते हैं, वो तमाम जमात की तरफ से इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक होते हैं, और उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं चंद सुनहरी उसूल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो हमेशा आपकी ज़िंदगी में अपने साथ रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में ये उसूल हमेशा काम आएंगे। खुदा के बनाए हुए कुछ कानून है जो कभी नहीं टूटते हैं, हाँ हालात कैसे भी हो जाए, इन बातों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पहली बात इसमें है सच्चाई, ऑनेस्टी, सदाकत। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी बेहतरीन पॉलिसी है। देखिए ऊपर चढ़ने के लिए, जल्दी से तरक्की करने के लिए बहुत से लोग आपको शॉर्टकट निकाल देंगे। हम लोग शॉर्टकट के आदी हो चुके हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, पैसा कमाना है शॉर्टकट निकालो, तरक्की करनी है शॉर्टकट निकालो, यहाँ से निकलना है शॉर्टकट निकालो। ये शॉर्टकट हमें कभी न कभी कुएं में ले जाती है। ये शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं स्टेबल नहीं होती है। शॉर्टकट कहीं न कहीं जाकर हमारे रास्ते को ऐसा शॉर्ट कर देती है कि फिर हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। भले रास्ता थोड़ा तवील हो, मगर
ईमानदारी का हो, सच्चाई का हो, और सच्चाई से कभी नहीं डरना। एक नर्स जो है उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसको जॉब मिला। तो जो ऑपरेशन थिएटर है, जो सर्जरी का थिएटर होता है, उसमें उसको जॉब था, और पहले दिन वो अपने जॉब पर गई है, और उसका काम था कि ऑपरेशन के दरमियान जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को काउंट करना कि तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल हुए और इस्तेमाल होके वापस आए कि नहीं। हमारे यहाँ आपको मालूम होता है इंस्ट्रूमेंट्स कभी कभी गायब हो जाते हैं, तो पेट में से आगे जाके निकलते हैं, ओहो ये तो रह गया था जी, अंदर भूल गए थे। तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि इंस्ट्रूमेंट पूरे काउंट कर ले, जितना इस्तेमाल हुआ इतना वापस आया कि नहीं। तो डॉक्टर ने जब ऑपरेशन कर लिया और कहा कि ना बस हो गया, आई एम स्टिचिंग इट, मैं आपने 12 पैड्स इस्तेमाल किए हैं, 11 पैड्स वापस आए हैं। ब्लीडिंग रोकने के लिए जो पैड्स इस्तेमाल होते हैं, कि डॉक्टर 12 पैड हमने यूज किए हैं, मैंने काउंट किया 11 वापस आए हैं। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम देखो मैंने अपना काम कर लिया, मैं इसको वो बंद करता हूं। उसने कहा एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अब वो नर्स है, वो सीनियर डॉक्टर है, फर्स्ट डे ड्यूटी पे है, सॉरी डॉक्टर यू कैन नॉट डू दैट, थिंक ऑफ द पेशेंट, सॉरी आप भले सर्जन हैं, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, एक पैड नहीं आया, मरीज का ख्याल करें, अगर इसके पेट में तो नहीं रह गया है। डॉक्टर ने अपना पांव यूं किया, उसने एक पैड गिरा के अपने पांव के नीचे रख दिया था। क्या मैं ये देखना चाह रहा था तो कितने जिम्मेदार है। और डॉक्टर ने कहा कि तू कहीं भी जाएगी कभी भी नाकाम नहीं होगी, क्योंकि तुझ में सच्चाई के लिए बोलने की सलाहियत मौजूद है, तू ऑनेस्ट है और अपनी ऑनेस्टी को बताने में तुझे कोई खौफ नहीं। आज तेरा पहला दिन का जॉब है, तू सर्जन के पास है, कहा मेरी नौकरी जाएगी, तूने उसकी फिक्र नहीं की, मगर तूने कहा, डॉक्टर से भी कहा कि यू कैन नॉट डू दैट। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स काउंट होने चाहिए। तो उसको शाबाशी मिली, ईमानदारी, सच्चाई। और बहुत दफा शायद सच्चाई की वजह से हमें ऐसा लगेगा कि भाई कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है, कोई शॉर्टकट निकाल लो, कभी भी ऐसा नहीं करना। इवेंचुअली जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ द डे, बिल आखिर हम ये रियलाइज करेंगे कि बेहतरीन रास्ता सच्चाई का रास्ता ही है, जो आपको सुकून की नींद फराहम करेगा, जो आपको ज़हनी सुकून अता करेगा, जो आपको एक पुरअमन जिंदगी अता करेगा। कभी भी दूसरों का हसद नहीं करना, दूसरों की तरक्की से कभी जलना नहीं, इसको ये क्यों मिल गया, मुझे ये क्यों नहीं मिला है। देखिए बड़ी अच्छी बात कही है कि मैन सफर्स बाय कंपैरिजन, इंसान हमेशा कंपैरिजन से दुखी होता है। हसद से बचने के 2-3 तरीके हैं। पहली बात, कंपेयर नहीं करना, मेरा कपड़ा कैसा है, उसका कपड़ा कैसा है। आपको अपने कपड़े पे उस वक्त तक दुख या खुशी नहीं होगी जब तक आप अपने कपड़े को दूसरे के कपड़े के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। ये दूसरे का कपड़ा ही है जो आपको अपने कपड़े के बारे में दुखी करेगा। तो हम दूसरों की जिंदगी तो नहीं गुजारते, अपनी गुजारते। मेरा घर कैसा है, मुझे उसको देखना है, दूसरे का कैसा है, उसके मुकाबले में मैं ऐसा क्यों हूं। और अगर कंपैरिजन करना है तो अपने से कमतर का कीजिए और खुश रहें कि उसके मुकाबले में हमारा मकाम, कुदरत ने हमें अच्छी नियामत दी है तो हम और तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात, कंपैरिजन कभी नहीं करना। खुदा ने सबको यूनिक बनाया है, हर एक अपनी जगह पे यूनिक है। हम किसी और की जिंदगी नहीं जीते हैं, कोई और हमारी जिंदगी नहीं जिएगा। डोंट ट्राई टू बी समबॉडी एल्स, बी योरसेल्फ। कोई और बनने की कोशिश न करें, आप जो हैं वो ही बन के रहें। अगर आप कोई और बनना चाहेंगे तो जो आप है वो कौन बनेगा। ये जुमला कुछ समझ में आता है। अगर मैं कोई और बनना चाहूं, मैं वो जितना मुझे ऐसा बनना है जैसा वो आदमी है, तो तुम्हें जो अल्लाह ने जो बनने के लिए बनाया है वो बनने के लिए कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। तुम्हें अल्लाह ने जो बनने के लिए बनाया है यूनिक, अल्लाह फोटोकॉपी नहीं बनाता है, हर एक को इंडिविजुअल बनाया है। तो तुम्हें जो अल्लाह ने जो बनने के लिए बनाया है वो बनो, बी योरसेल्फ। उस पे आप फख्र महसूस करें, किसी और की कॉपी करने, किसी और से कंपैरिजन करने की कोशिश न करें। अपना अच्छा काम, दूसरी बात इसमें याद रखें, किए जाए
आपका अच्छा काम कोई आपसे नहीं छीन सकता। कुदरत अपने टाइम पे आपका काम दुनिया वालों के सामने लाएगा। कुदरत के कानून पे भरोसा कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। कुदरत आपकी बारी उस वक्त लाएगा जो कुदरत के ख्याल में आपके लिए सबसे अच्छा टाइम होगा। जब हम कहते हैं ना सब्र करें, सब्र का मतलब महज हाथ पे हाथ धरे मायूस होकर बैठ जाना नहीं है। सब्र का मतलब अल्लाह के कानून पे भरोसा करना है कि अगर मेरा काम अच्छा है तो अल्लाह फरमाता है कि पहाड़ के एक पत्थर के अंदर भी अगर वो छुपा हुआ होगा तुम्हारा अमल, कुदरत उसको बाहर लाएगा। कभी कोई अच्छा काम करता है, दूसरे को अच्छा नहीं लगता, वो उसको छुपाने की कोशिश करता है, ढांकने की कोशिश करता है, कंडम करने की कोशिश करता है। भाई मैं एक ऑफिसर हूँ फॉर एग्जांपल, मुझसे बड़ा भी एक ऑफिसर है, मुझसे नीचे भी कोई काम करता है। अब मेरे नीचे वाले ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, भाई बड़ी शाबाशी होनी चाहिए इसकी। तो मेरी कोशिश होती मेरे बॉस को ये मालूम ना हो कि मेरे सबऑर्डिनेट ने ये काम किया है, वरना इसकी तो तारीफ हो जाएगी। इसकी तारीफ होगी तो जाहिर है मेरी तारीफ नहीं हुई तो मुझे तकलीफ होगी। तो मैं उसकी क्रेडिट को छुपाता हूं, मैं उसकी क्रेडिट को दबाता हूं। देखिए किसी की भी क्रेडिट को दबाना, आप इंस्टीट्यूशन और इदारों के डिफरेंट लेवल्स पे आप हैं, कभी भी अपने किसी भी सबऑर्डिनेट के किसी के भी अच्छे अमल और क्रेडिट को छुपाना नहीं। और आप छुपा नहीं सकेंगे, कुदरत तो उसको बड़ा चढ़ाकर आगे लाएगी। तो किसी की क्रेडिट को छुपाना चोरी है। किसी की जो तारीफ और तारीफ में जो उसको उसका हक है वो उसको नहीं देना भी अपनी जगह पर एक चोरी है, और इस चोरी से अपने आप को बचाना चाहिए। और तीसरी बात यह है, हसद से बचने के लिए दूसरों की खुशी में आप भी खुश हों। भाई इसने कितना अच्छा कपड़ा पहना यार, बड़ा अच्छा लगा। तो आप देखिए बहुत दफ़ा हमें डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, दिमाग पे बोझ पड़ता है, यार ये सब लोग तरक्की कर रहे हैं, मैं पीछे रह गया हूँ। देखिए इस किस्म के कंपैरिजन से इंसान और दुखी होता है। किसी पार्क में चले जाइए, किसी मॉल में चले जाइए, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखकर उस खुशी में अपने आप को शामिल करें। भाई इसने अच्छा कपड़ा पहना है, इसका मोबाइल कितना अच्छा है, इसके बच्चे कितने अच्छे हैं, या मज़ा आया, खुश हो गया। जैसे कि मुझे भी ये खुशी मिल रही इनको देखकर, एक कलेक्टिव खुशी में हम रिजॉइसिंग प्रैक्टिस करें, दूसरों की खुशी में अपने आप को खुश करें। कुछ नहीं जाता हमारा। हम समझते हैं कि शायद सारी दुनिया पूरी हमारी अगेंस्ट है और एक मेरे पीछे सब पड़े हुए हैं। कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा है, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है। ये और बात है कि सब अपने अपने में पड़े, सब अपने अपने में पड़े। हमको लगता कोई मुझे नहीं पूछता तो मेरे खिलाफ है। मेरे खिलाफ नहीं होंगे, अपने अपने में पड़े होंगे। हम भी अगर उसकी खुशी में खुद खुश होते हैं तो आप देखिए थोड़ी देर में हमारा डिप्रेशन कहीं चला जाएगा, हमारी उदासी कहीं चली जाएगी। मुआशरे में मौजूद दूसरों की खुशियां हमें खुशी देगी। आखिर हम सबके हक में दुआएं मांगते हैं ना कि या मौला गज जमात को सुखी सलामत और आबाद रख, आमीन बोलते हैं ना। तो जब गज जमात सुखी सलामत आबाद हो तो हमको तकलीफ क्यों होती? हम खुद तो दुआ मांगते हैं कि मौला सबकी रोजी रोजगार कमाई में बरकत दे। तो जब सबकी रोजी रोजगार कमाई में बरकत होती है तो क्यों तकलीफ हो गई? भाई नहीं होनी चाहिए ना। हम भी तो गज जमात है, उसने भी हमारे तरक्की में आमीन कहा, हम भी आगे बढ़ेंगे। कलेक्टिव हैप्पीनेस का हिस्सा बने, कलेक्टिवली हम रिजॉइसिंग को प्रैक्टिस करें, सबकी खुशियों में खुशियां मनाएं। आप देखें हमारी उदासी काफी हद तक कम हो जाएगी। याद रखिए इस दुनिया में हमेशा के लिए ना, कभी ये जुमला शायद आपको अच्छा न लगे मगर फैक्ट है तो फैक्ट है, हमेशा के लिए ना कभी आपको खुशी मिलेगी, ना हमेशा के लिए कभी आपको गम मिलेगा। कुदरत ने 24 घंटा दिन और 24 घंटा दिन और रात के 12-12 घंटे अंधेरी और रोशनी में अगर खुदा ने इसको डिवाइड किया है तो कुदरत की कोई हिकमत है इसमें। तो हमारी जिंदगी में दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात आते रहेंगे। तो कभी ऐसा नहीं समझना कि भाई पूरी जिंदगी हमारी रोशनी रोशनी होनी चाहिए। उम्मीद करने में कोई हर्ज नहीं है, दुआएं मांगने में कोई हर्ज नहीं है, मगर रियलिटी में खुद मौला ने भी फरमाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जिंदगी में आप कामयाबी और नाकामी, खुशी और गम दोनों के बैलेंस को साथ रखिएगा कि ये दोनों चीजें आनी है। जब खुशी आए
सेलिब्रेट करें, मगर साथ साथ याद रखिए कि इसके बाद गम भी जरूर आएगा, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा। और जब गम आए तो सब्र भी करे, शुक्र भी करे कि अब रात का वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, इसके बाद खुशी आएगी। इन्न मअल उसरि युसरन, इन्न मअल उसरि युसरा। खुदा फरमाता है बेशक जो तंगी है उसके साथ आसानी है, तंगी के साथ आसानी है, यह कुदरत का फैसला है। इसी कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, ये दुनिया हम सब के लिए एक दरसगाह है। एक तो स्कूल वो है जहां हम पढ़ने जाते हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहां हम डिफरेंट डिग्रीज हासिल करने जाते हैं। इन सब के साथ साथ ये दुनिया जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भी अपनी जगह पे एक यूनिवर्सिटी है, एक स्कूल है, एक तालीम गाह है। और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी बात यह है कि स्कूल में आप जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो पूरी क्लास या पूरे सेक्शन का एक सिलेबस होता है। आपने साइंस का शोबा लिया है, आर्ट्स का शोबा लिया है, आपने कोई और शोबा मेडिसिन का लिया है, तो आपका एक सेट सिलेबस होता है कि सब इस सिलेबस से पास होकर निकलेंगे। जिंदगी में जो हम तालीम ले रहे हैं, इसमें हर आदमी का अपना सिलेबस है। इसमें हम में से हर एक का अपना सिलेबस है, जिसमें हमें मुख्तलिफ तरीकों से आजमाइशों में डाला जाता है, आजमाया जाता है, और उन आजमाइश के जरिए हमें तालीम दी जाती है। तो मुश्किल औकात जो हमारे ज़िंदगी में आते हैं, वो दरअसल हमें तालीम देते हैं। लड़ाई में भी लेसन है, अमन में भी लेसन है, दुश्मनी में भी लेसन है, दोस्ती में भी लेसन है, अमीरी में भी लेसन है, गरीबी में भी लेसन है, सेहत में भी लेसन है, बीमारी में भी लेसन है, बचपन में अपना लेसन है, जवानी में अपना लेसन है, बुढ़ापे में अपना लेसन है। कोई वाक़या ऐसा नहीं, कामयाबी या नाकामी, जिसमें सबक न हो, और हर मौके पर अपना अपना सबक होता है। पिछले दिनों मैंने एक वाक़या बयान किया था, दोस्त बिरादर ये भेजते रहते हैं कि एक नौजवान लड़की जो अपने घरेलू ज़िंदगी और जॉब और इन तमाम चीज़ों से इतनी ज़्यादा बेचारी परेशान हो गई कि शिकायत करती हुई दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई कि ये मुश्किलात, ये तकलीफ़ें, ये फैमिली संभालना, हस्बैंड का ख्याल, बच्चे का ख्याल, ये खाना पीना, ये वो, एक को हल करो दूसरा शुरू होता है, दूसरा हल करो तीसरा शुरू होता है। आखिर ये जो मुश्किलात है, ये कब ख़त्म होंगी? ये कैसे हम इसमें से बाहर निकलेंगे? अब माँ ने तो तजुर्बा किया था, 25-30 साल ज़्यादा बेटी से उसने उम्र देखी थी, तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें इंसान उम्र के साथ समझता है, सीखता है। इसलिए आप देखें, उम्र के साथ साथ इंसान में संजीदगी क्यों आती है। वो सारे एक्साइटमेंट जो यूथ एज में हमारे सीखने के होते हैं, वो हम सीख चुके होते हैं बहुत सारे, वो लेसन इंसान ले चुका होता है, और कई इम्तिहान पास करके वो आगे निकल चुका होता है। तो माँ ने कहा फिक्र नहीं कर, चल किचन में चलते हैं, कुछ मिल के पकाते हैं हम लोग। उसने 3 बर्तन में गर्म पानी रखवाया, कहा तीनों बर्तन में गरम गरम पानी को उबालो। जब तीनों बर्तन में पानी खूब उबलने लगा तो उस माँ ने कहा कि कुछ गाजर ले आओ। एक उबलते हुए पानी में उसने कुछ गाजर डाल दिए, दूसरे के अंदर उसने कुछ अंडे मंगवा कर कहा इसमें अंडे डाल दो, और तीसरा पानी जब उबल रहा था उसमें कहा इसमें कुछ कॉफ़ी बीन्स डाल दो। एक तो कॉफ़ी, हम ग्राउंड कॉफ़ी पीते हैं नॉर्मली, कॉफ़ी के सीड होते हैं कि जिनको ग्राउंड किया जाता है, कहा इसमें कॉफ़ी बीन्स डाल दो, कहा बंद कर दो, बाद में बात करेंगे। चलो, फिर इधर उधर की बातें करती रही अपनी बेटी के साथ। फिर पूछा हाँ तू कुछ कंप्लेन कर रही थी, तेरी कुछ तकलीफ है, क्या है? कहा बस अगेन वो सारा किस्सा खुल गया, ये कब नजात मिलेगी, कब बाहर आएंगे, क्या मुश्किलात है, क्या तकलीफ है। तो माँ ने कहा चल अब मैं तुझे दिखाता हूँ, तेरे को एक चॉइस देती हूँ मैं, तुझे क्या बनना है। कहा भाई क्या चॉइस की बात है? तीनों बर्तन उसने खोले, कहा अब ये गाजर को जरा छुरी मार के देखो, इसकी हालत क्या है। तो उसने एक छुरी लगाई तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया था,
नरम हो गया था। छुरी डाल दी, अंदर चला गया। उसने वो अंडे निकाले बाहर, कहा इसको नीचे गिरा दे हाथ से। बॉयल अंडा भी नीचे गिरा तो बहुत बहुत शेल टूटता है, बाकी तो कुछ नहीं होता। अंडे को कुछ नहीं हुआ, सबकी जो नेचर है उल्टी हो गई। और फिर तीसरा बर्तन खोला, ओ हो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है कॉफी की, चला बैठो कॉफी पीते हैं। फिर माँ ने समझाया, देखो बेटी, ये जो बॉइलिंग वाटर है, ये जो उबला हुआ पानी है, वो तो हम सबकी जिंदगी में आना है। हमको ये समझे कि हम पे आफत नहीं आवे, हम पे तकलीफ नहीं आवे। खाना पकाना है तो हीट तो लगाना पड़ेगा, गर्मी तो देनी पड़ेगी, गर्मी के बगैर तो खाना पकना मुश्किल है। तो देखो, हमें हमारी सिफात को तब्दील करने के लिए कुदरत की तरफ से बहुत से इम्तिहानात आते हैं। ये लेसन्स हैं, ये हमारे इम्तिहानात हैं, ये सबक है। का देखो, गाजर अपने सिफत में सख्त है तो हालात ने उसको नरम कर दिया। हमने उनको हीट में डाला, बॉइलिंग वाटर में डाला, वो सॉफ्ट हो गया, खाने के काबिल। वैसे सख्त भी खाते हैं, अब उसका नेचर बदल गया। अंडा कितना फ्रेजाइल है, कितना नाजुक है कि वो टकराना भी नहीं चाहे फौरन टूट जाता है। उस बहुत ही नरम चीज को संभालने के लिए उसको स्ट्रेंथ की, सख्ती की जरूरत है। तो वही गर्म पानी जो है, उबला हुआ पानी, जहां वो किसी को सख्त को नरम कर दिया, यहां इसने इस नरम को सख्त कर दिया कि अब तुमने उसको हाथ से गिराया तो उसको नुकसान नहीं हुआ, वो अंडा वैसे का वैसा रहा। तीसरा उसने कहा, देखो ये कॉफी बीन है, इसमें अल्लाह ने एक खुशबू रखी है, इसमें अल्लाह ने एक टेस्ट रखी है, मगर इस टेस्ट को आपकी लबों तक आने के लिए इस हीट से गुजरना जरूरी है। अब तुम अपने आप को बताओ कि तुम हार्ड हो, तुम्हें सॉफ्ट बनना है, तुम सॉफ्ट हो, तुमको हार्ड बनाना है, या हालात के इस हीट में आकर तुम अपने आप को कॉफी की तरह बना दो कि कितने लोग इसकी खुशबू से और कितने लोग इसके टेस्ट से महजूज हो। कहा यह तुम्हारे ऊपर है। बाज लोगों को सॉफ्ट करने के लिए तकलीफ डाली जाती है, बाज लोगों को स्ट्रांग करने के लिए डाली जाती है, बाज लोगों की छुपी हुई सलाहियतों को बाहर निकालने के लिए। देखिए, अगेन मैं चूंकि बच्चों से बात करता हूं ज्यादा, मुझे मालूम है कि ये बात समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन बुजुर्ग है, बड़ी उम्र के भी है, और आप भी याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा हमारी सोच उस वक्त काम करती है जब हम किसी तकलीफ में होते हैं, जब हम क्राइसिस में होते हैं। हम अपने जात की तरफ उस वक्त तवज्जो देते हैं जब हम पे तकलीफ होती है, क्राइसिस होती है। जब हम जिंदगी में आगे निकल जाते हैं, हमें याद आता है हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे लम्हात वो थे जिनको हम क्राइसिस का नाम देते हैं, जिन्हें हम बहरान का नाम देते हैं, क्योंकि वो 5 साल 10 साल 15 साल उसने मेरी जिंदगी को इस तरह बदल दिया कि आज मैं इस रास्ते पर आया हूं। तो ये पूरी जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, ये एक यूनिवर्सिटी है। जो हालात हमें दरपेश हो रहे हैं वो हमारे लेसन्स है, वो हमारे इम्तिहानात है, और एक के बाद दूसरे इम्तिहानात देख के हम आगे निकलते रहते हैं। इसलिए जिंदगी से शिकवा न करना, हालात की शिकायत नहीं करना, हालात से लेसन लेना कि ये हालात मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे पैगाम लेकर आए हैं। एक अच्छी आदत हमेशा अपनी जिंदगी में रखिएगा, शुक्रिया अदा करते रहिएगा, सॉरी बोलते रहिएगा। दुनिया में बड़े से बड़े प्रॉब्लम, बड़े से बड़े ताल्लुकात में मसाइल एक लफ्ज से खत्म हो सकता है, सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, भाई माफ करना मेरी गलती थी। और ये आपका ये जुमला, आपका ये बात जब आप कहते हैं सॉरी, याद रखिए ये आपको बड़ा बनाता है, ये आपको मुअज़्ज़िज़ बनाता है। सॉरी बोलते रहे, थैंक यू बोलते रहे। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, हमने अपनी ज़िंदगी के 4 साल मौला के घर में मौला के बच्चों से जितने थैंक यू और जितने सॉरी एंड आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये जुमले हमने उस 4 साल में जितने सुने हैं आज तक हमने कहीं से नहीं सुने हैं। इमाम ज़मान जब आपको एक वक्त देते हैं और मौला अगर उस वक्त में जमात की और अपनी ज़ाहिर मौला फैसला करते हैं पूरी दुनिया की भलाई के लिए, अगर उसमें मौला को ताख़ीर होती है या वक्त
तब्दील करते हैं तो हाजिर इमाम सबसे पहले आकर लीडर से और मुरीद से कहते हैं आई एम सॉरी, माजरत चाहता हूं, मैंने ये वक्त तब्दील किया। जो मुरीद कभी नहीं सुनना चाहेगा इमाम ऐसा फरमाए, लेकिन मौला सिखाते हैं ये हमारी बड़ाई है, ये हमारी बुजुर्गी है। माफी मांगने में, सॉरी बोलने में, माजरत करने में हमेशा हमेशा फायदे में रहेंगे, कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। और थैंक यू, कोई छोटा सा भी काम आपका करे, थैंक यू जरूर बोलना, शुक्रिया जरूर अदा करना, हो सके तो जाके पर्सनली मिल के शुक्रिया अदा करना। अल्लाह का शुक्राना हम अदा करते हैं, अल्लाह अपने बंदों के जरिए से हमारा काम कराता है। माँ बाप का शुक्रिया अदा करें, जो माँ बाप इतने प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से हमें रखते हैं। सोसाइटी में हमारे आसपास जो एक छोटा सा भी हमारा अच्छा काम करता है, थैंक यू जरूर बोलें। जिंदगी में शुक्र का जो एहसास है वो हमको हमेशा अमन में रखेगा, हमेशा सुकून में रखेगा और हमेशा राहत में रखेगा। जिस तरह हम जिंदगी में जीतने की ख्वाहिश रखते हैं, इसी तरह शिकस्त और हारना भी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसको भी उसी तरह कबूल करते रहें। कभी किसी के साथ नाइत्तेफाकी झगड़े हो जाते हैं, दिल में कोई बात न रखे, माफ करे और माफ करते हुए आगे निकल जाएं। और बस मैं एक आखिरी बात कहते हुए अपनी जगह लूंगा। मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों से बातें की है। अपने काम के लिए जो भी काम आप करें, आज, कल या परसों या जिंदगी में कभी भी, अपने काम के रिकॉग्निशन के पीछे कभी मत भागना। तस्लीम करवाने के लिए, जी मुझे किसी ने, मैंने इतना अच्छा काम किया, किसी ने पूछा नहीं, मैंने ये काम किया, किसी ने देखा नहीं, मैंने ये काम किया, इसका यहां तो कोई रिकॉग्निशन नहीं है। डोंट रन आफ्टर रिकॉग्निशन, लेट रिकॉग्निशन रन आफ्टर यू। रिकॉग्निशन के पीछे नहीं भागो, रिकॉग्निशन के अपने पीछे आने दो। एक जुमला याद रखिएगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। आपके काम आपके अल्फाज से ज्यादा बड़ी आवाज से बोलते हैं। आपके काम आपकी आवाज से ज्यादा बड़ी आवाज से बोलते हैं। आपने कितना मार्क्स हासिल किया, घर में आके चिल्लाने से बेहतर है मार्कशीट दे दीजिए, वो ज्यादा लाउडली बोलता है। सर्टिफिकेट थमा दीजिए, वो ज्यादा लाउडली बोलता है। खुद को बोलने, देखिए जी मैंने इतना अच्छा मकान बनाया, कोई देखने के वास्ते नहीं आया, मत चिल्लाइए, मकान को बोलने दीजिए। मत चिल्लाइए कि मैंने इतना अच्छा काम किया, काम को बोलने दीजिए। अगर आपका मकान काबिल दीद है तो कभी न कभी दुनिया से कोने कोने से लोग आपका मकान देखने आएगा, क्योंकि कुदरत उसको रिकॉग्नाइज कराएगी। कभी हम रिकॉग्निशन के पीछे भागकर अपनी नजरों से भी गिर जाते हैं। अपने अच्छे से अच्छे काम कराने के लिए ऐसे अदना से अदना लोगों के पास जाकर हम गिर गिराते हैं कि मेरी बात सुनो और मेरा काम का रिकॉग्निशन करो, कि आपके काम की कदर आपकी अपनी नजर से गिर जाती है। लेट योर वर्क स्पीक, लेट योर अचीवमेंट स्पीक। जबान से आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जितना आप खामोश रहेंगे, कुदरत इतना ज्यादा आपके बिहाफ बोलेगी। हम खुद जब जितना ज्यादा बोलेंगे तो कुदरत कहेगी अब ये खुद ही बोल रहा है तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। तो नेचर को काम करने दीजिए, कुदरत को काम करने दीजिए, और हमेशा कम बोलने वाले की इज्जत रहती है। आप ये नहीं समझना मैं नहीं बोलूंगा तो पता कैसे चलेगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। आपके काम नहीं छुपेंगे। अल्लाह फरमाते हैं आपका अच्छा काम पहाड़ के किसी गार में या किसी पत्थर के अंदर, मजबूत पत्थर में भी एक राई के दाने जितना आपका अच्छा अमल अगर है ना, अल्लाह फरमाता है मैं बाहर लाऊंगा, दुनिया वालों को दिखाऊंगा तुमने ये किया है। इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों के अजर को कभी जाया नहीं करता। अल्लाह बाहर लाएगा। तो अल्लाह के इस कानून पे भरोसा रखें, अल्लाह के इस कानून पर एतमाद रखें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। बस यहाँ मैं अपनी बातें बंद करता हूँ। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा आप लोगों से बातें हुई और आपने बहुत प्यार, मोहब्बत और शफकत से बातें सुनी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी अरसे के बाद आज ये तजुर्बा हुआ कि हम अपने जमात में अपने बच्चों के साथ
براہ راست کچھ ایسے ایشوز کے بارے میں بات کر سکیں جو نارملی ہم جماعت خانوں میں اپنے وعظوں کے دوران شاید ان ٹاپک پہ بات نہیں کر سکے. میں آپ تمام مفتی صاحب، کامرے صاحبان اور آپ کی جماعت کے تمام افراد اور تمام لیڈرشپ جنہوں نے آج یہ موقع فراہم کیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یا علی مدد.